Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Sifatis Safwah lil Imam Abil Faraj Abdurrahman ibn Ali ibnul Jauzi nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Utbatu bin Ghazwan radhiyallahu anhu ibnu Jabirin ibnu Uhaib yukna Aba Abdillah hajara ila al-Habashati al-hijrata thaniyah wa shahida Badra wasta'malahu Umaru ala al-Basrah waliyan فهو الذي بصرها واختطها ثم قدم على عمر فرده إلى البصرة واليا فمات في الطريق سنة 17 وكيل 15 وهو ابن 57 وكيل 55 عن خالد بن عمير قال خطب عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت هذاء ولم يبق منها إلا سبابة كسبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منقلبون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى في سفير جهنم فيهوي فيها 70 آما ما يدرك لها قعرا والله لتملأنه أفعجبتم والله لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعي الجنة مصيرة 40 آما ولا يأتين عليه يوم وهو كذيذ الزهام ولقد رأيتني وأنا سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا وإني التقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد فاعتذر بنصفها واعتذرت بنصفها فما أصبح منا أحد اليوم حيا إلا أصبح أمير مصر من الأمصار وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى تكون عاقبتها ملكا وستبلون وستجربون الأمراء بعدنا انفرد بإخراجه مسلم وليس لعتبة في الصحيح غيره. Ada Utbah bin Ghazwan. Memang nggak begitu banyak cerita-cerita yang diceritakan mengenai beliau. Padahal beliau dari as-sabiqun, ya, al-awwalun minal muhajirin, termasuk muhajir. Ya, Utbah bin Ghazwan bin Jabir bin Uhaib. Beliau juga ikut dalam hijrah Habasyah yang kedua. Dan beliau juga ikut dalam perang Badr, min ashab Badr. Ya. Dan beliau ketika wafatnya Rasul SAW, kemudian di zaman khilafah Sayyidina Umar, beliau diperintahkan oleh Sayyidina Umar menjadi wali Basrah. Suatu kota. Bahkan dia yang dia yang bikin kotanya, karena Basrah itu kota yang baru dibuat oleh orang-orang Islam. Tadinya bukan kota lama. Wilayah kota dibikin. Ini buat ininya, ini buat ininya, ini buat ini. Kota yang baru dibuat. Ya. Dan beliau meninggal di tahun 17 dari hijrah. Setelah 7 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ada khilaf, ya. Uhaib bin Sabah Khamsin meninggal dalam keadaan usia 57 atau 55 tahun. Dan di sini diceritakan bahwa beliau berkhutbah. Nah, ini riwayatnya di Sahih Muslim. Cuma satu riwayat dari Sayyidina Utbah bin Ghazwan. Beliau berkhutbah menasihati orang-orang, mengatakan, "Amma ba'd, fa inna dunya qad adhanat bis-sarm." Dunia ini sebentar lagi bakal pergi. Wa wallat hidha, bakal pergi. Wa lam yabqa minha illa sababah ka sababatil ina. Tidak tersisa kecuali seperti sababah, basah-basah yang ada di wadah air, sababah. Sisa-sisa air, ya, yang didapatkan oleh orangnya. Dan kalian semua akan wa antum muqbilun ila darin la zawala laha. Kalian nanti semua akan sampai kepada rumah yang tidak ada musnahnya selamanya. Maka fantaqilu bi khair,
ma bihadratikum, maka baik-baiknya atau pindahlah kalian dalam keadaan yang baik. Fa inna qad dzukira lana, kita udah pernah dengar, artinya ada hadis dari Rasulullah SAW, saya dengar, annal hajara yulqa fi syafiri jahannam, bahwasanya batu kalau dilempar dari pinggiran neraka jahanam, dia akan turun sampai 70 tahun dia berjalan baru nyampe ke bawah. Itu neraka jahanam. Bagaimana dengan level-level yang lainnya? Wa'alaikumsalam. Ya, wallahi latumla annahu, demi Allah itu neraka jahanam bakal dipenuhin. Kan? La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. La ilaha illallah. Apa ajibtum? Apakah kalian merasa takjub, merasa heran? Wallah laqad dzukira lana, begitu juga kami telah mendengar, disebutkan kepada kami, anna baina masra'il jannah masirat arba'ina 'am, antara dua pintu sorga. Masra'i yang saya tahu pintunya sorga, itu 40 tahun jaraknya, jarak 40 tahun orang berjalan, besar. Ya. Wala ya'tiyanna 'alaihi yawm wa huwa kadhidun zaham, dia akan datang suatu hari, dia akan penuh ketika orang-orang semua pengen masuk surga, yang orang ahli surga masuk surga. Walaqad ra'aituni wa ana sabi'u sabah, saya mengingat, ra'aituni berarti saya melihat diri saya, ingat bahwa saya adalah orang ketujuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma lana ta'am illa waraq asy-syajar, enggak ada makanan yang kita makan kecuali apa? Daun-daun dari pepohonan, makannya daunan. Hatta garahat asdaquna, sampai yang bibir kita tuh pecah-pecah. Pernah juga inil taqaitu burdatan, saya dapat kain agak panjang, saya ambil, saya potong bagi dua, kasih Sa'ad bin Abi Waqqas, saya pakai, fattazara binisfiha wa tazartu binisfiha, separuhnya dia pakai buat sarung, saya juga pakai buat sarung, itu doang, nggak punya apa-apa kita. Tapi sekarang kata beliau, fama asbaha minna ahad al-yawm hayyan illa asbaha amir Misr minal amsar, tidak ada dari kami yang sedang hidup di zaman ini kecuali sekarang sudah memegang suatu wilayah daripada wilayah yang ada. Lalu beliau mengatakan, ini semua bukan sombong, wa inni a'udzu billahi an akuna fi nafsi 'aziman wa 'indallahi saghira, saya berlindung kepada Allah jangan sampai saya merasa diri saya hebat besar sedangkan di sisi Allah saya kecil, hina. Wa innaha lam takun nubuwwatun, dan sebenarnya tidaklah ada kenabian kecuali dia akan lama-kelamaan akan hilang. Maksudnya lama-kelamaan hilang setelah wafatnya Nabi, setelahnya zamannya masih baik, pemerintahannya, kepemimpinannya masih bagus, setelahnya masih bagus, tapi berkurang. Hatta takunu aqibatuha mulkan, sampai yang terjadi setelahnya adalah kerajaan. Bukan seperti kenabian lagi, udah beda. Ya, wasatublaun, dan kalian akan diuji, wasatujarribunal umara'a ba'dana, dan kalian akan melihat para pemimpin setelah kami. Perbedaannya ya, kalau sahabat memimpin Masya Allah, mereka adil, mereka benar, mereka. Tapi nanti kalian akan melihat bagaimana para pemimpin setelah kami. Infarada bi ikhraji Muslim. Nah, yang mengeluarkan hadis ini adalah Sayyidina Sahih Muslim radhiyallahu taala anhu wa ardhah. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقهنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر ينفع وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل اتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم